Praise the Lord, hallelujah. Khushi laga salam, ami khan naga manu sab ki bhi diya se. Aja me ekta tuta kutha ami khan naga manu khan ke panchai de bole moon ase. Itu kutha to ki ase bole do. Ami khan India to ekta Hindu laga kingdom nishina hi ase. Kile mane India to 72 to 73% to Hindu hi ase. Baki 14% to Muslim hobo pare. 4% to Christianity hobo pare. And other religion 2%, 1% hobo pare. To ami khan ki janibo pare ase bole to India to government power bi Hindu khan para hi control kore ase. Social life te hole bi Hindu khan para hi control kori kena ase. Religion thorom lagar line ta hili bi Hindu khan para hi control kori kena ase. To ami khan etta India country to Hindu para hi overpower kuna kaam kori ase. Itu bhitor de ami khan Nagaland tu etta Indian laga state ekta ase. Aru itu India laga state bhitor de ami khan tu majority ami khan Naga manu tu Christian ase. Aru Nagaland tu Christian laga state ekta ase. Aja mikili itu kutha rasta rakhi ase boli tu. Ami khan sob manu bi bhal bara bhabna kori sabo. Pathana kori gina. Aru ami khan bujibo lagi ase. Nohole tu amahan ita India laga nation bhitor de Hindu laga ita Raj, Hindu laga ita kingdom pana boli karni. Ekdam Hindu khan itu ministry tu uthai na age jaya ase. Aru itu ekla nohe gina, itu world de, itu Hindu, itu pathor murti puja kura laga rasta atma tu lui gina. Tongor ministry tu age jaboli kani bishi takhan bi missionary kaam kore ase. To yate kubu laga rasta aha tu itia Hindu laga religion thorom laga bhitor de tongor ekta ministry uladu yoga aru tu yoga tu origin from Lord Shiva. Hindu laga ekta Ishwar ase, itu la naam tu Shiva ase. Aru tu Shiva opobra itu yoga tu ahi kena kaam koriche. Kile mane itu Lord Shiva tu itu yoga tu lui kena meditate kori thake, worship kori thake, puja kori thake. Aru itu yoga tu ekta Hindu laga culture ekta ase. Hindu laga ekta meditation, worship ekta puja kura laga takhan laga new ekta ase. To itu lui kena takhan ekta exercise laga niyom de lagai kena, exercise loa laga ekta kuthate rakhi kena pura dunia de spirit kori kena dunia de philai kena kaam kore ase. Aru itu rasta para takhan laga Ishwar tu witness kuru bole, itu Lord Shiva tu witness kuru bole, itu message itu patha bole kaam kore ase. Aru jitia ekta manu itu yoga tu deeply meditated ho jabo, itu yoga tu loi kena exercise loi kena age meditate kuna bhitor jabo, takhan itu idol, itu Lord Shiva, itu laga spirit tu possess ho jabo. Itu nishina ekta takhan laga religion, takhan laga thorom, takhan laga Ishwar tu loi kena age jabole kani itu ministry tu loi kena directly indirectly manu opor de kaam kore ase. To yate kubule rasta aha tu ami khan Naga manu tu Christian ase, Christian laga state ekta ase. Ami khan life tu Hindu laga meditation, Hindu laga culture tu, Hindu laga niyom tu ami khan life te rakhibo na paribo. Kile mane itu unholy ase, itu sapa nai ami khan karni. Ama Jisu Krista laga manu ase, ki ami khan pathor murti puja kore laga manu nohoy. Ami khan pathor murti laga atma tu bisarya manu nohoy. Ami khan Jisu Krista laga atma bisarya manu ase. Itu nishina ami khan itia Nagaland de itu yoga tu ahi kena bishi tongor kaam korna jaya ase. Itu yoga tu ahi kena school de holi bi, college de holi bi, alag institution de
even office te alag alag social gathering te itu engage kuna involve kuna speak kuna jaya ase amahan chani bidei itu to ekta Hindu laga culture ekta ase Hindu laga ekta niyom ekta ase Hindu laga meditation Hindu laga ekta worship ekta ase hoi gobo bare takhan itu exercise ekta ase ami khala gao moksodu phal good health jabole karni itu exercise ase go ase hoi itu to exercise ekta to ase holbi itu to ekta originated from Lord Shiva itu luikina ekta Hindu laga isor ke mitite kura laga ekta worship ekta ase de itu garne aji ami khan hoshiyar aware kurubo lagi ase de ami khan naga manu khan ite ami khan sai ja bidore ami khan tate bishi influence korigina tate girigina aste aste jai ase ami khan sai ja rasta isolaga kotha de holibi age de Ahab Israel laga raja talaga maki queen du Jezebel dagish itu Jezebel du foreign country bara ahish Ahab raja bara foreign country bara luigina anish ekta gin laga raja laga pacha chukuri dagish olibi takhan du Tyre of Sidon kuna ekta city ase itu nation de rule kura ekta raja laga pacha chukuri ase takhan du pathor murti puja kura manu ase olibi chitia Ahab raja tu itu Jezebel anigina Israel nation de queen kurubuli dish talamaki kurubuli dish itu Jezebel tu ahigina ekta Jisu Krista laga bishwasi laga mati de talaga culture talaga meditation talaga niyom talaga puja worship tala isor anigina Israel de introduce korigina bish kam korish aru Israel khan itu laga atma itu laga spirit tu pukhigina bishi tu paish itu nishina Asia ami khan laga mati de ami khan laga land de eta Jisu Krista laga bishwasi manu laga mati de alag foreign culture bishi ahi ase de pahar laga atma laga isor noha laga atma isor Jisu Krista ichha laga niyom te na thagya laga culture bishi ahi ase khali tu yukan hoy holi ka alag prakam rasta bi bishi ahi na pachi jaya ase Nagaland bhitor holi bi aji ami khan janibo laga rasta yukadu ami khan ekta Christian hoy kana itu ami khala life te use korob na paribo ami khan itu yukadu logina itu meditate korob na paribo kile mani itu jitia itu meditation de jabo itu yukadu ami khan laga gao de rakhigina ami khan la life te itu practice korigina itu culture to logina age jabo asti ami khan aito pathor murti puja kora laga atma to ami khan opore buddhist ho jabo ami khan opore ahi jabo aru ami khan disturb hobo ami khan tuk pabo aru isor khushi na pae itu isor ichha no hoy isor laga will no hoy ki ami khan ekta Jisu laga manu pathor murti puja kora laga culture itu laga meditation itu laga niyom di cholabo laga rasta do isor ami khan ke dhyan hoy aru isor laga will no hoy itu gani ami khan hoshiyar korigina ki biya ase ki phal ase prayerfully pathana korigina ami khan sale korigina cholabo laga rasta ase kile mane dunia Jisu ahatin ho ja ase kisham alag satan bi bishi kam kore ase itu gani ami khan hi phal pathana korigina iswa atma de thagigina iswa laga atma hi ki biya ki phal ase itu pushibo para laga takoto mangina am khan dunia de thakibo lagi ase nohole satan tu alag rasta bra ami khan ke deceive korega ami khan ke chukai gina loi jai ase aru ami khan spiritual disturbance atma laga biya atma laga isor laga atma noha laga rasta de thagina ami khan naga manubi bishi duk pai na jai ase de alag niyom tu ami khan cholai gina itu nishina itu hopefully na tibole gani itu kotha rasta rakhi dia ase as a Christian as a Jisu Krista laga bishwasi manu
আমাখান ইটো ইউকা তো চলাব না পারিব ইটো ইউকা তো আমি খালা লাইফতে রাখিব না পারিব ইটস এ মেডিটেশন অফ হিন্দু ইটস এ কালচার্স অফ হিন্দু ইটো হিন্দু আৰু তাখান লাগা এটা worship বুজা একটা আছে দেই ইটো গানি আমি খান বুঝি কিনা হুঁশিয়ার করে কিনা করিব না লাগা লোভ লাগা না লোভ লাগা তো আমি খানি প্রার্থনা করি না হুঁশিয়ার করি না আগে যাবি না যিশু খ্রিস্টলা নাম রে তো কথা সব কানি রাখি দিছে আমেন